Untuk memindahkan Jawa kemari itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Tapi films, kita tidak membuat picture. Film is moving image. Film adalah sesuatu yang bisa mereka sebuah image tertentu. Nah, apa yang ingin sutradara sampaikan itu more important, lebih penting dibanding dengan hal-hal yang sifatnya aksesoris. Ini adalah dream setiap pelakon untuk menerima watak yang begini. Sebuah kisah cinta lah, lebih kurang macam itu. Pembikinan filem yang begitu besar, begitu dimensionnya terlalu besar yang belum pernah saya alami sebelum ini. How do I make my putri different dari putri orang lain? Bisa bekerja sama dengan pelakon-pelakon dari Malaysia dan juga kru karyawan dari bukan hanya dari Malaysia tapi juga dari Hong Kong, ya. Saya nampak sebagai satu naskah yang seharusnya mempunyai kekuatan-kekuatan yang sinematik dari segi visual dan juga imajinasi senario dia. Filem yang saya rasa akan mencatat satu sejarah, akan disebut orang untuk barangkali 100 tahun akan datang, orang akan berbicarakan tentang industri filem. Puteri Gunung Ledang ini satu konflik yang menarik, yang bisa lebih memberikan warna perjuangan seseorang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ini peluang yang tak boleh terlepas ke orang lain. Dari Tasik Kenyir ke Parit Sulong, buat pertama kalinya, inilah realiti di belakang tabir. Penggambaran mengharungi samudera, merentasi belantara, menghadapi rintangan dan dugaan. Sebuah dokumentari tentang ketabahan, kecekalan dan kejayaan demi cerita cinta agung. Puteri Gunung Ledang, sebuah filem epik termahal yang menggemparkan dan akan mencetuskan satu sejarah perfilman di Malaysia. Bila producer dapat skrip PGL ni, dia terus tarik. Dia kata ini tak boleh buat cerita biasa ni. This is more than apa yang kita rancang. I had to make sure that in the story that whatever action or whatever that happens is inevitable, like it's believable, and so that was one of the main tasks, to make the narrative credible. Tiara kata cerita tu dia dah blow out of proportion, a very big proportion, kata not for TV, and dia suka sangat kisah cinta antara puteri dengan hang tuah. So dia kata, why don't we do it on film? It's actually a play of words because it's based on a legend. Yeah, and also, I mean, obviously we've pitted together two very famous legendary characters. Cinta pada saya periodless, dia tak ada period. Tapi kalau terjadinya di zaman Melaka dulu, kita cuba kembangkan dia jadi sebuah epic cinta. Saya rasa it's going to be different. On that scale itself, it would be a legendary love story. It's almost like what if Hang Tuah met and fell in love with Puteri. Yang beza dengan Puteri Ledang yang lepas ataupun daripada buku-buku dongeng rakyat itu, kita cuba buatkan dia semanusia yang boleh dengan keadaan politik yang benar ketika itu. The best word to describe this version is that it's a free adaptation, of the legend. Perubahan yang beliau buat banyak merujuk kepada bibit-bibit
cinta dalam filem itu, di mana jika saya buatkan benda tu sikit, dia lebihkannya. Dia mahukan kisah cinta ni diketengahkan. Satu yang saya nilai positif sekali dari Tiara, bahwa keinginan dia untuk belajar itu tinggi sekali dan kuat sekali, dan itu penting sekali untuk seorang aktris ya. Saya mengambil masa yang lama untuk mendalami psiki orang Jawa, supaya saya boleh memahami kenapa mereka melakukan sesuatu, kenapa mereka kalau bercakap itu dengan cara macam ni, cara mereka berfikir, kerana itu akan efek cara kita berlaku. Untuk sekali ini dia jeng menuruti kata hati sendiri sebelum segalanya hilang. Apa yang salah? Raden Ajeng ni seorang puteri yang dahagakan cinta. She is in love with the idea of being in love. Itu salah satu tagline saya lah untuk diri saya. Ingkar, Kang Mas. Ingkar menopo, Kang Mas. Dari kehidupan yang tak pernah saya inginkan, yang tak pernah saya pilih. Sudah! Tak usah bermimpi mengharap cinta. Jikalau saya menerima Baginda Sultan, itu artinya sepanjang hidup saya akan berhadapan dengan tua. Saya tidak akan sanggup. Kehidupan dalam keraton itu, walaupun you ni anak raja, tapi cinta atau kasih sayang dalam sebagai family biasa tu tak susah nak dapat. Pasal bapa kita raja, kita nak dekat dengan dia pun tak boleh. Dengan mak kita pun macam puteri duduk satu tempat asing, putera duduk tempat asing. So diorang macam kasih sayang tu tak puas dapat kasih sayang. So apabila ada datangnya Hang Tuah ini, dia macam all out lah jatuh cinta. Pasal for the first time dia merasa cinta tu macam mana. Untuk mencapai pada sebuah kehormatan, kemuliaan, itu memang ada biayanya. Dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh putri ini betapa besar. Harus meninggalkan tanahnya, harus meninggalkan kehidupan yang secara lahir itu menyenangkan. Pertama-tama saya agak sulit karena memang Tiara tidak dari penari ya. Saya hanya menyampaikan, tetapi yang saya sampaikan sangat dasar sekali. Tarian itu sangat dasar sekali dan saya menyampaikan sangat pelan-pelan sekali karena memang itu tidak mudah untuk menari Jawa, khususnya tari Solo itu gaya Solo. Jadi saya menyampaikan lebih pelan-pelan lagi supaya dia bisa menghayati apa yang saya sampaikan. Dia pun bukan manusia yang grounded tau. Dia macam ada aura, ada supernatural, ada some psychic abilities. Dia dengan alam dia lah. Dia alam lain sikit. She's a joy to work with, and of course her incessant playing of the tembang helped create the mood, you know, and when she does that, everybody gets into the mood. That was very, very important. Kisah Hang Tuah yang telah bercinta dengan seorang puteri raja satu wilayah sebahagian daripada Majapahit, yang akhir menjadi Puteri Gunung Ledang. Kemudian setelah meninggalkan dia di tanah Jawa, saya akan melupakan dia, tetapi puteri itu datang untuk mencari dia dan bagaimana dia menghadapi situasi itu. Setapak melangkah
Dua langkah ingatan Kanda pada Dinda. Adinda bersumpah, jikalau Kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul Kekanda. Perasaannya yang agak keliru tetapi terperangkap antara cintanya dengan Puteri Gunung Ledang dan kesetiaannya pada Sultan. Dijunjung daulat disemat utuh. Ceritanya tidak orang kata tak pernah dibuat. Interpretasi Puteri Gunung Ledang, Hang Tuah, kisah Sultan Mahmud apa ni semua, walaupun dasarnya ada, tetapi yang lain-lain tu dalam cerita ni adalah sesuatu yang menarik. Hang Tuah ni seolah-olah kita dah kenal daripada kecil dulu. Dan kita bayangkan Hang Tuah ni begini, Hang Tuah begini, Hang Tuah begini. Tapi dalam skrip ni dia boleh dikatakan agak berbeza. Jadi saya tak dapat mendasarkan daripada apa-apa watak, melainkan apa yang diperlukan dalam skrip tu. This is the best yang that I've ever seen him do, dan memang tak ada orang lain dalam Malaysia yang boleh pegang watak Hang Tuah. Memang tak ada yang can come close to him. Dan dia sangat-sangat profesional orang dia. Sehebat-hebat Hang Tuah pun pada kita, ia juga seorang manusia, mempunyai perasaan cinta, mempunyai perasaan belah kasihan, takut, confused, dan of course taat kepada raja, di mana dia terpaksa memilih ketaatannya dengan cintanya pada Puteri Gunung Ledang. Sultan Melaka paling muda, jadi dia masih agresif, gairah, berkehendak, dan kemungkinan dia ada banyak pendapat yang berlainan berbanding bendahara. Jadi Sultan akan react dan buat keputusan dan menolak kepada tindakan-tindakan yang berdasarkan kepada kehendak dia. Jadi kat situlah yang menghubungkan dia dengan bendahara, dengan Hang Tuah, dan juga konflik dia dengan Tun Teja, isteri dia, termasuklah dengan kemungkinan konflik dan politika situasi tentang kerajaan Jawa, Majapahit dan juga Demak. Bendahara merupakan punca segala kejadian. Ya, dia memanipulasikan segala situasi politikal, situasi ekonomik, situasi sosial di negara Melaka pada ketika itu. Jadi apa juga yang berlaku, bendahara memain peranan. Ya, bila saya terima skrip dan membacanya buat pertama kali, saya begitu tertarik dengan interpretasi baru yang ditimbulkan dari cerita Puteri Gunung Ledang. Sudah pun kita ketahui melalui sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, tetapi ini membawa interpretasi yang menimbulkan soal-soal sosiopolitik Melaka ketika itu yang sangat menarik. Fungsi saya dalam filem ini adalah memberikan arahan kepada Gusti Adipati bahwa sesungguhnya jalan damai itu adalah jalan yang tersulit, tapi itu jalan yang harus kita tempuh untuk supaya tidak mengorbankan anak-anak negeri. Oh, peperangan itu ibarat membuat perjanjian dengan maut. Walaupun mereka memiliki perbedaan kepercayaan, tapi jika Gusti Adipati memberi izin, Gusti Puteri akan jadi tali pengikat dari dua kekuasaan. Niscaya kedamaian akan kita dapatkan. Preparation saya itu hanya sebatas, mungkin saya orang Jawa, jadi latar belakang budaya mungkin tidak menjadi masalah untuk saya, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana tafsir teman-teman Malaysia
dalam menghadapi Jawa. Saya sangat tahu bahwa tidak mungkin membuat film seperti orang Jawa membuat film tentang Jawa. Jadi ada tafsir sikit. Jadi persiapan saya, preparation saya sebenarnya pada bagaimana menghargai tafsir dari teman-teman tentang Jawa itu sendiri. Dia ini pengasuh ya, mungkin kalau sekarang ini babysitter daripada Gusti Putri yang memang dia bukan hanya setia, loyal sama Putri, tapi juga dia mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Putri yang memang dia sudah asuh dan dia sudah ikut dari pada Putri ini sebelum Putri itu lahir sampai mengantar Putri ini untuk mengejar cintanya. Kalau memang kuat hembusan angin Melaka, kedatangan Gusti Putri akan sampai juga ke telinganya. Dia seorang yang paling tak lokek ilmu. Saya tak pernah kenal ada pelakon yang memberi kepada seorang pelakon lain, apalagi pelakon wanita lain, tanpa pasal dia dah besar sangat dah. Dia dah terror sangat dah. Dia tak ada perasaan macam nanti dia ni jadi terror pada aku ke. Tak ada. Dia orang saya boleh anggap sebagai ini regu lain, bukan misal-misal, tidak. Cara lakonan pun berlainan. Jadi bagi saya, kalau perlu saya bertindak balas, saya akan ukur yang itu. Adipati ini orang yang sangat temperamental. Apa yang terlintas langsung itu yang dianggap benar. Dalam fikiran ini sangat impulsif sekali. Dan maaf, kebetulan memang itu akan menutup segala hal yang sifatnya rasional. Pancung! Pancung masih cukup setimpal. Hukuman apa yang pantas untuk rendahan yang berani melawan rajanya? Jagat raya! Iblis apa yang sudah merasukinya? Kau dengar, Paman Pati? Bahkan dia sudah berani menentang maut. Nah, di sini peranan paman dia yang kebetulan menjadi patih sebagai penasehat itu. Tapi itu pun dia berhak untuk menolak itu. Nasihat-nasihat belum tentu juga diterima. Nah, ini saya kira ini sifat yang sangat manusiawi. Orang yang tidak menjadi hanya putih dan tidak juga hanya menjadi hitam. Saya merasa bertuah berlakon dengan pelakon legenda ini. Tapi sebagai seorang profesional, saya harus bersikap profesional. Datuk Laksmana, Datuk Syahbandar. Perdamaian Kadipaten terancam karena ulahmu. Cinta adikku padamu hanya akan mendatangkan bala. After some people pointed out to me, you're really working with the giants of the industry. It did dawn on me, wow, I've been really lucky that they really supported me and worked very closely with me without any incidents, There were no problems at all. Sang setia yang saya bawakan dalam cerita ini tidaklah humor seperti mana yang dianggap pada peringkat awalnya ketika pembincangan skrip. Sebabnya saya merasakan bahawa dia bukanlah clown
kepada Sultan, tetapi dia pembesar. Jadi humor pembesar itu tentunya berbeza dengan humor tukang cerita ataupun penglipu lara. Jadi Sang Setia bukan penglipu lara, tetapi dia adalah pembesar yang ada sifat humornya yang senang didekati oleh Sultan dan juga pembesar lain. Datuk. Sudah siap semuanya? Sudah, Datuk. 7 dulang semuanya. Dah. Sekarang susun baik-baik. Dia antara orang kepercayaan ya Sultan yang bersama dengan Tuah dan juga Tun Mahmud untuk ke Gunung Ledang. Dia merupakan otak yang penting jugalah pasal dia yang naik, rombongan yang naik ke Gunung Ledang tu dan meminang, jadi jurucakap meminang puteri. Jadi dalam ni dia naik juga, tapi ada dipotong oleh Hang Tuah kerana ada beberapa rancangan bendahara dan kehendak. Bilakah rombongan peminangan ini akan bertolak, Datuk Bendahara? Selepas sembahyang subuh besok, Tuanku, Pacal Tun Mahmud akan mengepalai rombongan. Beta amat berkenan sekali jika Datuk Laksmana dapat mengetuai rombongan ini. Melalui skrip itu, saya dapat lihat bagaimana production ataupun produksi itu akan dilaksanakan. Jadi minat saya itu bukan sekadar skrip tapi menyeluruh kepada seluruh produksi. Topok ni dia orang yang jujur dalam cerita ni lah. Tapi ni dia suka perhati. Dia suka tengok, perhati aristokrasi, bangsawan-bangsawan punya karakter, punya perangai, punya happening. Jadi dia perhati, tapi apa dia nak buat? Dia orang biasa je, dia pengikut. Kalau dibandingkan dengan filem-filem yang diterbitkan bermodal rendah di Amerika ataupun di Eropah, dia tak itu dikira very small budget. There were some locations, particularly Kenya and all that, I was chosen for cinematographic reasons because it's so stunning. Banyak filem yang saya ceburi, saya tak pernah buat persediaan macam ini teruk. Ini memang semangatnya adalah bekerja sambil juga saling ada pembelajaran. Satu sama lain memberikan perhatian dan tanggung jawabnya begitu besar terhadap bukan hanya pekerjaannya tapi juga di dalam hubungan di luar dari pekerjaan itu sendiri. We are also looking at a budget which we have locked in. So here and there we do compromises, but we are not compromising on quality and photography and things like that. Yeah, the weather never does what you want it to do. So we had no control over that. Sepanjang kerjaya saya tak pernah tengok dedication sebuah tim untuk menghasilkan set yang begini hebat. We had a philosophy for the cinematography lah, that it should serve the story. Like you do everything is just to make the scene work better. Orang yang memegang pada kehendaknya, maksudnya mungkin dia tidak berkompromi dengan artistik. Saya melihat dia begitu rasa tidak canggung ya di dalam mendirect. Dia satu hal yang saya lihat, mungkin karena Tiong Hin sudah mentally, physically and mind dia sudah siap. A lot of the actors you realise are also directors themselves, like Alex Komang, like Selamat Rahajo, Dr. Rahim Razali, even M. Nasir. Everybody has directed before, and at the start of the production, I never really thought of them as. I know they are very famous, and I know that it's a privilege for me to work with them, but I never saw them as intimidating or anything. I tak takut lah, or maybe too bodoh to takut. Dia tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa bagaimana menurut kamu? Kalau kita bisa saling membuka diri yang semacam ini, saya kira kita bisa lebih baik lah. Berlakon di bawah pengarah baru seperti Tiong Hin bukanlah baru, sebenarnya dia telah berpengalaman mengarah komersial dan sebagainya, tetapi tidak menimbulkan apa-apa masalah bagi saya. Dia mau membuka hati, mau mendengar. Belum tentu apa yang saya sampaikan dia terima semua, tapi dengan demikian saya tahu bahwa orang ini adalah
teman. Dan seorang pemain, seorang pelakon itu hubungannya dengan sutradara adalah teman. Everyone is the sum of all their experiences. Everything we see, we enjoy, it leaves like a residue behind in us, you know. And so at some point you might express that, you know, like, okay, maybe you see somebody wearing a nice black shirt once and you say, oh, that looks nice, maybe one day I'll wear it. And someday you buy a black shirt and you wear it, you know. So it's everything you see, you read, you watch, people you meet, people you talk to leave an impression, you know. And of course you take away the things you like about all these things that you're exposed to and express it in a certain way. Saya rasa dia mendengar, saya pun mendengar. Kami exchange ideas. Dia juga rakyat Malaysia yang tidak terlepas daripada cita-cita begini. Jadi dalam diri Tiong Hin sudah ada rasa sejarah Melayu itu, cuma dia perlu dikelilingi oleh orang-orang yang betul saja untuk mengarahkan pandangan dia terhadap perwatakan-perwatakan. Everyone as audiences have their own sensibilities, like your own, like macam your own filter. Let's say if you're more a romantic person, you pick up more the romantic aspects of the film, and that would touch you more. But if you're more a person interested in politics, maybe the politics of the film will interest you more, you know. If you're more into the culture or the mysticism of the period, yeah, so in some way, touch or move people, that would be the objective of any filmmaker lah. Yeah, so I hope I achieved that. My contribution actually to the production design process is more the psychology of the scenes. What happens in the scene and what I would like to, what is the mood of the scene, those sort of things. So she will take that into consideration. But chiefly the design details and all that, I would say, are hers. Yeah, the set is very integrated. You have a lot of integrated designs. The time is too short. We have to create it and we have to cast it on molds. We have to do that. It will take some time to do that. But it should not go out of context also. It should be more of Islamic. It should not go out of culture, this and that. We have to stick to it. We have 5 items, 5 things to be erected. One is main is the palace. Other one is the mosque, and, the main gate, elephant mounting stand, and the pavilion. Another behind the palace, there's one palace that is going to be built with CG. You need a controllable environment, and I wanted to keep it indoors as well. And I knew there were a lot of very heavy dialogue scenes in the palace, Malacca Palace. So we had no choice but to build in lights. For me, every set for this film is very much important as the Malacca set itself. Every other set will have its own detail and atmosphere that we need to create. For Malacca, I would say that locating the spot which requires the right geography to build a palace and a harbour, plus creating the Malacca Kingdom at its helm, is the biggest challenge for all departments involved. This by making sure detail works from location, set design, art department, throughout the casting department, to make sure that they provide big numbers of extras. My job is to ensure that the whole production's makeup and hair department runs smoothly, and also to make sure there's enough stock of wigs and makeup and stuff for the shoot. The most important thing about the makeup, like I said, is to make Tiara look very good. She has to look like a princess. So it was done in such a way that it altered her whole looks without having her look made up. And when you have a natural makeup, the most prominent thing would be the eyebrows. So, and that was the thing that we changed. So by just doing that little bit of change, it really changed her. Saya akan mereka bentuk seluruh produksi dalam filem ni, dari main cast hinggalah ke extra. Sebelum
mereka semua pakaian-pakaian ni semua. So kita buat research dulu. Kita ada discussion dulu dengan director, dengan production designer. Kita ada juga accessories designer, iaitu Umar Rahman. Dia yang bentuk, dia yang buat semua mereka bentuk accessories lah. Dari Melaka punya set hingga ke Majapahit. Untuk filem ni kita buat sebagai macam flat base lah, macam Hang Tuah tu kita gunakan ciri-ciri yang biasa kepada semua sini-sini silap Melayu. Jadi dan yang macam Adipati tu kita tahu dia daripada Jawa, anak Raja Jawa. Jadi kita cuba latih dia pergerakan daripada silat-silat daripada Jawa. He did all the fighting design and all that, and even the jumping around or even like any like levitation was done by him, you know. So what the Hong Kong team literally did is help him accomplish what he designed. 我未嚟呢度拍戲之前咧，已經收過導演寄俾我嘅馬拉功夫嘅錄影帶。咁呢次都學到好多嘢啦，知道馬拉功夫係點樣打嘅。Sebenarnya ini first attempt yang cuba kira mengawinkan silat dengan teknik-teknik perfilman dan stunt-stunt dan special effect yang kebanyakannya daripada Hong Kong lah. 至於你話點樣拍咧，就都係同導演溝通咯，去睇景啦，去現場睇景啦，知道所有嘅陳設係點樣啊，再配合翻個故事，咁所以諗到啲功夫可以表現俾大家睇。我都學過個幾月㗎啦，跟師傅。 即係之前都同佢落咗少少苦功，知道係點樣去揣摩咯，跟住再配合翻我哋自己嘅港式拍法，希望帶俾大家睇到嘅一個新嘅馬拉電影，新嘅動作片。Most of them never been in front of camera, nor them have a clue of what it's like to be on a set. Getting them into the 14th century wardrobe is easy, but once getting them to act for the background is my main challenge. It's mainly a lot of compromising and a lot of waiting for them to get their act right. But I must say that the support that we had from them, old and young, and tremendously encouraging. Especially seeing them running around berkaki ayam and trying to do their background action under the hot sun was not just acting, it was the real thing for them. When you have 100 horses, 100 riders, 300 villagers, 200 soldiers, burning houses, burning men, 50 kids, cows and chickens, and 6 cameras rolling at the same time on various angles. Of course, there's a lot of difficulties and major stress involved. To be honest, he wasn't the first consideration for the DP. I was actually considering American DP or an Australian DP at that stage. And but before I confirmed, I had a friend from Hong Kong who was a director-producer who was in town, and he was showing me a music video that he did with Jason, whom I didn't know at that point. The minute I saw the music video, I knew that was the cameraman for me because it was the exact same style that I wanted for PGR. Dia begitu berusaha keras untuk kata orang menjayakan filem ni, untuk membuatkan sinematografi filem yang begitu cantik. Saya akui kebolehan dia. Kegunaan lampu saya rasa yang paling banyak sekali adalah di Balarong, di mana keseluruhan lampu dianggarkan lebih 120 unit lampu kegunaannya. I very much wanted it to be very classical, you know, and also serve the story. The first thing is all camera work and all that serves the story, and classical in the sense that you don't move the camera unless you need to. You don't just simply, you know, which is a tendency these days, because I believe it helps communicate the feel of the period. The advantages will be, let's say, okay,
if you see a lot of the old Malay movies or some Italian movie, when you do dubbing, sometimes you don't get 100% of the sing. Okay, first of all, that's important. Secondly, the feel of it, you probably get back 80% or 90% of the actual mood where that particular scene or the shot. And thirdly, I was sure you save a lot of time because you actually have all the things on the actual location. So what you do is, instead of doing post ADR, you just take the actual sound and just sync it back into the pictures, and that's it. This is the first visual effect movie made in Malaysia that has actually done a full digital intermediate. After the footage is shot, it's sent to the APV lab here for processing, and later sent down to AtLab in Sydney, where it's scanned in 2K resolution and sent up here for us to do the visual effects. Once we've finalized the visual effects and the compositing, they're resent back to AtLab, where they are later color corrected and printed. We did do some technical changes. We moved a few bushes and a few trees here and there, and we later put those in 3D as separate elements. This is one of the establishing shots for the Vine's attack sequence. We were giving this footage already shot, and the brief was to create vines creeping up in a believable manner. What we did first was to remove the existing branch in the foreground, like so, and then replacing it with a 3D element, which consisted of the branch rebuilt with 3D vines creeping around them. At 2K resolution, when you do the changes, even 5 seconds a scene and a shot, and you want to make the change, it takes about 12 to 14 hours to render. Can you imagine? So you render, if you look at the change thing, if it's betul, okay, great. Tak betul, another 12-14 hours, you know, to change. So it was a really challenging process. We did about 250 shots in total. So all the visual effects that came through APV had to be presented in flame and finished here. With the harbour shots, we had to create a Malacca harbour from scratch. So we had a plate of the sea, which was shot live action off the coast of Malaysia, and to that we added 3D ships, which were created in 3D here, and we composited those together. We played with the sky so that the lighting worked, and together we have a finished shot. Sepanjang syuting ni saya rasa tidak pernah ada satu lokasi pun yang boleh katakan senang. Dari tempat yang paling panas terik macam dekat Tasik Kenyir, dekat Pulau Indah, sini pun panas terik, kepadalah tempat yang dingin di Gunung Belincang, Cameron Highland, semua dah kami lalui. The location is quite, I don't know, to me it's quite impressive for an epic movie.
I think this is the expensive film set made in Malaysia, and it should be also because we are doing an epic film. Lokasi ini harus dicapai dengan kesulitan, dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dengan biaya yang besar pula gitu ya. Ini yang betul-betul saya harapkan bahwa nantinya audiens akan bisa menghargai itu. Filem ini harus dihargai dari segi paling tidak pun effort yang kita cuba bagi pada industri filem kita. Saya fikir dia mampu untuk pergi lebih jauh di negara luar. Saya yakin bahawa filem ini akan jadi satu titik sejarah untuk perfilman Malaysia di zaman akan datang. Kita dapat lihat secara jelas dari segi sinematografi kerja hasil Saw Tiong Hing dalam filem ini, nampak kematangan yang tinggi dan dia telah pun mencapai tahap satu lagi tahap yang lebih tinggi daripada kebiasaan, malahan tidak menunjukkan bahawa dia itu seorang first time director dalam filem ini.